Ja sam njih sve vidio, oni su bili pored mene, na 2 metra od mene, znači svi su ležali pored mene pobijeni. Nema ko nam više upaliti krsnu svijeću, sve je to pobijeno. Zamislite 10 u jednome danu. Pa da ste 10 ovaca izgubili, ne bi vam zgodno bilo. Inače za Srbe uopšte nema pravde. Nema. Nema pravde. Živjela sam u Ledićima. Bile su nam komšije Dujmovići, Dečići, Ostojići. Živjeli smo super. Pa ja sam rođena davne 57. godine u selu Ledićima od oca Milivoja i majke Stane koji su imali 4 djece. 2 brata i sestra ostali u Ledićima. 2 brata, Milenko i Rade, sna Vinka i Nevenka, bratić Milun koji je imao 1,5 godinu, majka Stana, stric Milorad, strina Lenka, rođak Dragomir i Danijela. Bavili se ljudi poljoprivredom koje je išao, radio je u Sarajevu normalno, imali smo sve i prevozi i dom zdravlja smo imali u Dečićima. Tako neko se školovao, neko je radio i tako mislim živjelo se normalno. Pa ja sam živio u naselju Glavogodina u blizini Iliđe sa ocem i majkom. Negdje oko Vaskrsa, to je bilo u aprilu, desio se prvi napad na Iliđu. Već početkom aprila u Sarajevu kad sam bio, osjetilo se jedan dio tog gužvanja u gradu. U aprilu mjesecu sam izašao u selu Lediće gdje su roditelji živjeli. Ujak Milorad Tešanović, on je odlučio da sa suprugom ide u selo Lediće u blizini Trnava jer je već bio on odvezao svoju djecu. I moji roditelji, ne znajući ni kuda će ni šta će, pitali su da li mogu i mene da povedu u Lediće, jer eto, gore nema rata, gore neće biti rata, bit će to nešto tu u Sarajevu. I normalno smo radili u selu, čistili krompir, smo sijali, sve smo radili one poslove koje su radile i do tada. Tu sam bio mjesec dana, to je bilo jedno bezbrižno vrijeme koje sam provodio u igri sa djecom. Bilo je još djece koja su došla iz Sarajeva da bi se sklonili od rata. Bilo je selo puno djece. Što je mene ostalo u sjećanju bi bilo veće kada se stoka vraća sa ispaše. U sred sela je bila jedna livada koja se zove Glavica i tu bi došli i konji, a mi smo se, dječaci, raspodijelili, uzeli smo ulare od vlasnika tih konja i svako je imao svog konja kog je vodio njegovom vlasniku kad bi konji stigli navečer.
I 2. juna dođeše nam komšije iz sela Dejčića na pregovor i doli kod izvora u selu smo donijeli im kafu i rakiju. Došli su da s nama dogovaraju o nenapadanju. Došao je neki Zejnil, Zajin Krupalija, Sulejman Gerina i još neki čovjek koga ja nisam poznao. Tu smo sjedili možda sat i pol vremena, oni su otišli prema Dumovićima. I komšije. Nema šta da kažem, svi su dogovarali se da se ne napadaju, međutim napali su ih. I imali smo dvoglede, kad pogledamo prema selu Dejčići gdje je bila škola, 8-godišnja, da se skupilo dosta vojske. Možda je bilo preko 300 do 400 vojnika je bilo. Jer to selo Ledići bilo je na udaru i 1942. godine isto. Tako su došli iza planine ljudi koji su htjeli da zauzmu selo, da bi istjeli. Mislim, moralo da pobiju, da zauzmu, eto tako. U oči Spasovdana na cara Kostadina i caricu Jelenu mi smo doživjeli napad od sela Dujmovića i Dejčića. Eno i kreni! Ja sam pošla da namirim stoku. Samo pokojna kuma Stana, ona je Tešanović, ona je samo zovnula, kaže, opkoljeni smo. Oni su međutim otišli i opkoljavali naše selo, spustali vojsku i negdje 5 do 7 sati oni su nas napali. I u to sam čuo ujaka Milenka kako ide kroz selo, trči i vrišti, malte ne urla, napadnuti smo, spremajte se, napadnuti smo. To je datum bio 3. juni 1992. godine. Uveče oko 7 sati su nas napali. Ajde, djeco. Ne bojte se. Ovdje ćete biti sigurni. Ajde. Rekli su da žene i djeca se sklone u vikendicu kod nekog Kenjića, jer ta vikendica ima betonsku ploču, eto da idemo u neki podrum, da se sklonimo u taj podrum. Ubrzo je počelo da se puca na sve strane, bilo je za nas nevjerovatno. Mi smo bili u nekom mračnom podrumu i jedna žena je stajala kraj vrata sa puškom kao da nas ona čuva. Eto, i to nam je bilo strašno, sama ta pomisao da bi mogao eto neko da dođe do nas. To uveče negdje oko 11 sati su nam zapalili štalu jednu gdje je stoka bila i ona je sva izgorila. I borba je trajala do ujutru. Ujutru kada se počelo da sviće, već je vatra počela da se stišaje, zora je svanula, nigdje nikoga nema. Oni su se povukli. Izašao sam do kuće Milenka Tešanovića, mog ujaka, i on mi je rekao ajde sa mnom ovdje. I tu smo, u blizini se nalazi mjesto koje se zove Voće. I tu smo vidjeli zavoje i tu neku prvu pomoć i vidjeli smo dosta čaura koje su bile sive boje. I on je kupio te čaure onako naivno u jednu kesu, govoreći ovo ćemo sve da odnesemo u Trnovo u policiju kao dokaz nekome da nas je neko napao, da su to dokazi. Eto. Sjećam se da je moja ujna Stana Tešanović da je govorila te dokaze, to sve treba odnijeti u Trnovo i za sve je kriv Godinjak.
Godinjak zna ko nas je napao. Samo je govorila Godinjak, Godinjak, pitajte Godinjaka. Pošto smo poznavali mještani sela Trebečaja, vidjeli smo da je neka Goša, Ljubica i ne znaš čer da je bila. I te žene su došle u selo, imale su zavežljaje sa sobom i rekle su da dolaze iz sela Trebečaj. A mi smo vidjeli u daljini da gori nešto u pravcu sela Trebečaj i okolih sela. Oni su došli sve isprepadane. Šta je? Kaže, išli smo iz sela su nas proćela do Ostojića. Iz Ostojića kad smo došli, rekli idite u Leće, tamo ćemo i vama doakat. I one su rekle da su ih poslali muslimanski vojnici i da nam prenesu poruku da večeras, da su tamo sve pobili, da večeras dolaze u Lediće da nas sve pokolju. Ovim riječima. I tu je nastala panika. Skupili smo se šta da radimo. Opstanka nema i dogovorili se da izlazimo. To jutro, nekad možda pred zoru, iz sela je otišao Ratko Miovčić do nekih srpskih položaja na strajištima. Brat ga moj ispratio preko jednog brda Grebovače, ispratio ga i otac je otišao prema srpskom Sarajevu. I on se vratio sa porukom da niko ne može doći da nam pomogne, da se snalazimo, eto, čisto da pobjegnemo iz sela, kako znamo i umijemo. Došao je noći u selo. U selu nas nikoga nije zatekao. On je mislio da smo svi pobijeni. Našao se nas je sutri dan, je se našao i tu smo se dogovorili šta da radimo. I on kaže da idemo svi prema srpskom Sarajevu dole. Odmah iznad sela, u šumi, moji ujaci su iznijeli neki svoj stav da je bolje da se ide prema Kalnoviku. Međutim, većina sela je odlučila da je bolje da se ide prema Vojkovićima, prema Sarajevu. Međutim, jedna grupa se odvojila, išla prema Treskavici, a mi smo krenuli prema istočnom Sarajevu, srpskom Sarajevu. Jedno 7 sati putovanje trajalo. Kiša je bila, mi smo pri putu kad smo išli iz Pošiljka, vidjeli smo njihove straže sve. I na putu, iznad Moćevića, nekog Jablan dola, sreli smo neku porodice, bilo jedno sigurno 10-ak. To su bila muslimanska žena i djece, oni su bili u Famosovom hotelu i pošli smo prema selu Dejčići. I mi smo ih propustali. Niko nije smio da puca u njih. Oni su pravo otišli prema Dejčićima, a mi smo produžili prema srpskom dijelu Sarajeva. Mi čim smo izišli iz sela, pljačka je počela. Ne izlazimo svi. U selu ostaje dosta starih žena i ljudi. Ove su bile u selu žene, one nisu nikud izlazile, bile su u vikendici jednog mog djevera. Ova jedna baba iz Ledića, Savka Vasić, ona je bez glave sahranjena. Ona je ubijena kod svoje kuće, zaklana na putu. Ovi što su ostali u selu, oni su pobijeni u selu. Pobijeni su u selu i stavljeni su na auto i oni su iznad sela jedno 7 km s jedne Ledićke krivine bačeni u šumu, kada se zove Orlov Dolna se zove. I tu smo ih našli nakon nekoliko godina. Kad su ih našli, kad se oslobodilo Trnovo, samo od 5 žena 1 glavu su našli, jer nijedne više glave nije bilo. To su bile pokrivene granjem.
Rade Mijovčić, isto njega su našli nedaleko od sela, ali su ga samo ranili. I kažu da su ga našli sa krugom bez trave oko njega, jer je bio tako teško ranjen da je počupao svu travu oko sebe. Pokojni Nenad Vasić i Mara. Oni su isto ubijeni u Dejčićima. Otišli su tamo po stoku da doteraju. I nakon 15 godina tek su ljudi nađeni. Do nekoliko dana su onda nas zarobili u šumi. U osnovnoj školi u Dječćima mi smo došli, ja i moj pokojni muž i 3 djece i kum. To je bila tuča, to je upadalo sa noževima, sa bombama. Muškarci su tu tamo nastradali. Pokojni kum Milenko, njega su tu ubili. Kum mojih roditelja, Milenko Mijovčić, on je bio, odveli su ga u zatvor. Bio je moj pokojni muž sa njim. Udarili su ga pištoljom po glavi. I pao je u komu, nakon 24 sata je umro. Mi krećemo u pravcu Kalnovika. Imao sam osjećaj da moji ujaci znaju kuda se ide. U pravcu Treskavice i dalje prema Kalnoviku. Oni su pošli da pređu preko Treskavice, da bi nekako stigli do Kalinovika. Bila je kesa od UNICEF-a, sjećam se, plava kesa i u njoj jedan hljeb i onako samo istrešen neki sir i to je ubrzo, jer je bilo vruće, postalo jako kiselo i teško se je moglo jesti. Nosio sam torbu sa svojim stvarima i pokojni ujak Rade mi je dao stvari malog Miluna. Bila je torba neka sportska koju sam nosio na ramenima, a svoju torbu sam nosio u ruci sa svojim stvarima. Dugo smo išli kroz šumu i ubrzo nas je uhvatio mrak negdje iznad sela, zove se Ledička krivina. Tu smo proveli jednu noć, negdje ispod nekog drveća, prespavali smo. Sutradan smo opet nastavili u pravcu Treskavice. Čuo sam da moji ujaci spominju Poljice, da treba da izađemo na Poljice. Moji ujaci pričaju sa ovim Milekom Vasićem da izađe neko kao izvidnica na Poljice, jer smo bili blizu Poljica i očekivali su da bi gore mogao neko da bude. Na Poljice je izašao Savo Kenjić i Milek Vasić. Oni su izašli kao neka izvidnica da vide. I mi smo čekali u šumi. I ubrzo su se začuli pucnji kako su oni izašli na to Poljice i tu smo se mi prepali i počeli smo da bježimo. Kad smo bili u šumi, došao je Milan Vasić, koji je otišao sa ovom grupom prema Treskavici. I njega su dočekali gore muslimanske snage, dočekali na Poljicima. I on je pobjegao, i oni su bježali. Međutim, on se pobjegao vamo prema nama, prema Ledićima, a oni su pobjegli prema Ljutoj doli. I on kaže, sve je rastirano, ja mislim da su pobijeni svi. I u tom metežu
smo izgubili Kenjiće, izgubili smo moju ujnu Lenku i ujnu Stanu dok smo bježali. S tim što je moja pokojna majka i moja strina od tog strica supruga, one su izostale, nisu mogle ići kovi. One su izostale iza njih, tako da su one neki 3. dan došle u Kalnovik. Zdravo, tata i mama. Evo, nalazim se u Miljevini. Tu smo ja i Stana. Za Mima i djecu još ništa nisam saznala. Mama i tata, molim vas, nemojte se sekirati. Valjda nas Bog dragi obraduje da se jave. Meni je najteže. Evo da vam napišem kako je do toga došlo. U petak smo odlučili da bježimo iz sela preko Treskavice. Jednu noć smo prenoćili u šumi. Ujutru smo krenuli prema Poljicama, vrhu Treskavice. Tu smo spremili dvojicu da izvide brdo. Čuli smo da se na njih puca, počeli smo bježati kroz šumu jedni za drugima. Djeca su bježala predamnom. Bilo je nekih jaraka u šumi, tu sam malo pila vode. Kad sam izašla na čistinu, njih nigdje nije bilo. Nismo ih smjeli zvati, a nismo znali kojim su pravcem okrenuli. Mi smo ih čekali čitav dan i kad je pala noć, krenuli smo kroz kameniti dio Treskavice. Putovali smo čitav drugi dan. Uveče, u 1 sat noći stigli smo u Šivolje, a ujutru u Kalnovik. Tu sam svaki dan iščekivala da šta saznam, ali ništa. Sada primite puno pozdrava od kćerke Lenke i sve pozdravite redom, kogod pita. Onda su otišle i nakon 2 mjeseca poginule su i one od muslimana. Isti dan je, isto večer došao i Vojno Kenjić i njegova supruga, pošto su i oni bili u tome zbjegu koji je išao prema Kalnoviku. I oni se vratili. Oni su nisu mogli da bježe, nego bili, sakrili su jednu stijenu i da je to sve prošlo, oni se vratili, leće i došli nama. I onda smo mi krenuli za Sarajevo tada. Tako da su ovi što su došli u Vojkoviće svi došli živi i zdravi, a ovi koji su otišli preko Treskavice, samo je jedna mala količina ih ostala življe. U tom momentu smo i pobacali sve stvari koje smo, bar sam ja sve bacio jer nisam mogao da nosim i da bježim kroz šumu. Dugo smo tumarali po šumi. Mali Milun je već počeo da pokazuje neku nervozu. Nestalo nam je bilo i vode i hrane. Dragane, pljuni u ovaj čep. Sjećam se, daje meni i govori pljuni, pljuni. U prvom momentu nisam znao šta mi govori. I objašnjava mi pljuni da popije mali Milun to. I on samo govori mama de, mama de. Nije znao da kaže vode, govori mama de. I meni su se usta toliko bila stisla da ja nisam mogao da, nisam imao pljuvač ili nisam imao snage da pljunem i da on to pije, ja da to gledam. Tu smo negdje izgubili i dvije žene, Vasić i Slađanu Sekulić, Milojku i Radojku. I njih 3 smo izgubili. I mali Milun je počeo da plače. I vidjeli smo ispod nas put neki, makadamski.
I odlučili smo da siđemo na taj put, da se predamo. Nismo znali gdje više da idemo. Međutim, čim smo se, da tako kažem, izašli iz tog nekakvog zaklona šumskog, čuli smo pucanj jedan. I rekli su nam stoj. Mi smo rekli predajemo se, silazimo. Sišli smo na tu cestu i do nas su došla trojica ljudi. Ti ljudi su počeli odmah da pričaju sa mojim ujacima i da se oslovljavaju imenima. I moji ujaci su oslovljavali njih sa Mehemede. Govorili su stalno Mehemede, šta se ovo dešava, Mehemede, šta će ovo biti, šta će biti s nama. I bio je još jedan visok crn koji se zvao, mislim, Hamed. I oni su govorili ništa ne znamo mi dok ne dođe ova vojska druga sa strane, pa on će odlučiti. U jednom momentu bili smo u nekakvom šiblju, ujak Milenko Tešanović je bio udaljen od mene nekih možda 2 do 3 metra. I čuo sam pucanj i Milenko se ufatio za grudi i kleknuo je na zemlju. Bio je upucan. Istog momenta njegov brat Rade govori Mića, brate. I krenuo je da mu pomogne da ga podigne, međutim pucali su i u njega. I njega su tu ubili. Moje ujne su počele da vrište i djeca. Ja sam nekako cijelo vrijeme bio sam. Nekako sam cijelo vrijeme sam sve to posmatrao kao da nikoga nije ni bilo briga za mene. I nakon nekoliko trenutaka začuo se još jedan pucanj. Onako gromoglasan pucanj. Ispalo je to da je Slavojka ili Radojka iz lovačke puške ranila jednog od ove trojice. I onda su ova druga dvojica prišli do tog, kako sam nekad čuo, do tog nekog panja i pucali su u njih 3 i ubili njih 3 tu. I ubrzo su počeli da pristižu vojnici sa svih strana. Mislim da ih je bilo sigurno 30-ak i više u jednom momentu. I skupili su se oko tog ranjenog vojnika i moj ujak Milorad Tešanović odlazi do njih i moli ih da nas ne ubijaju, da nas ne diraju. Ljudi, nemojte. Tu oni počinju da ga tuku. Nogama u glavu, puškama, čime su stigli su ga tukli. Zatim dolazi još neka grupica vojnika i ja čujem kako oni govore, pa gdje su oni? Mi smo bili nekih možda 15 metara udaljeni od te grupe vojnika. Na šumskom putu, tu se nekad vršila sječa šume i tu je bio šumski put, takozvane trase. Moje ujne i djeca, oni su bili do brda, a ja sam bio, znači, do sljedeće trase. Oni su prihvatili svoju djecu, zagrali se, ja sam stajao sam. Nekih 2 do 3 metra odmaknut od njih.
Gdje su? Evo ih! Pa šta čekate? Počela je pucnjava strašna, čini mi se da me pogodio prvi metak. Ja sam pao, nekakav, da li bi ga nazvao bol, ali više kao nekakav osjećaj koji ne mogu opisati. Nešto mi se desilo, tu pogođen sam u desno plućno krilo, ali ne znam šta me je snašlo. Jak neki osjećaj, ne mogu ga nazvati ni bolom, koliko čudan nekakav osjećaj u tom momentu. Eto, mali je Dragan Vasić nekako ostao među tim mrtvim i on je bio ranjen, ali eto nisu njega, kako on je ostao živ među njima, ja ne znam. Oni su svi bili, tako reći, nagomili, svi su bili zagrljeni, majke su prihvatile djecu i samo su se srušili jedni na druge. Vidio sam Dragomira. Čuo sam kako moja rodbina kako krkljaju, kako se guše. Oni i dalje po njima pucaju. Sada pitate ko je pobio, ne bi vam rekla, zna se ko je pobio. Ništa ne. Pobio je Mehmed Kadić i još ne znam tačno, zna Dragan, on je bio tu u Vasiću. I ispašće na kraju, eto, da sam ja bio sretan što nije imao ko da me prigrli, što sam ostao sam. Jer sam bio ta neka 2-3 metra odmaknut od njih, a po njima su pucali besomučno. I ja sam se tako umirio, sjećam se nekad, možda godinu, dvije prije toga, gledao sam neki film američki gdje se neki vojnik učutao, pravio se da je mrtav i tako je preživio. I meni je to nekako došlo, u tom momentu u glavu i ja sam se učutao, nisam se mrdao. Počela je da mi curi krv na nos. U jednom momentu mušica mi dolazi na nos, na tu krv, ali ja se nisam pomjerao, ma koliko ta mušica meni problema pravila. I ubrzo većina te vojske odlazi odatle, odvozeći ovog ranjenog njihovog. I ostaju samo dvojica. Nije trebalo pobiti ovu djecu. Ni za što nisu kriva. Ma što nismo, baš nas briga. I ja, ne znajući šta dalje da radim u toj šumi, javim se osjećajući da bi taj čovjek mogao da mi pomogne. Čiko, ja sam živ. Nemoj da me ubiješ.
Javim se njemu, kažem, Čiko, ja sam živ. Nemojte me, molim vas, ubiti. Međutim, sa njim je bio još taj jedan i on govori, šta ćeš s njim? Kaže, daj, ubit ćemo ga. On kaže, ne. Kaže, dijete ni za šta nije krivo. I tako ja u njemu vidim nekoga ko će da me spasi, ko će da me sačuva. I on mi skida stvari, pocijepa mi potkošulju, tako previje me. On se meni tad predstavio, rekao da se zove Izo Velić. A saznao sam da je ovaj drugi što je rekao da treba da me ubije, da je Zio Velić. I onda smo mi počeli da tragamo, da tražimo. Ja sam nekad 93. godine, mislim, išao sa nekom ekipom da probamo da nađemo njihove ostatke. Međutim, tad je tek bila oslobođena Treskavica i nismo uspjeli da ih nađemo. Samo sam tražila da mi je naći kako to priliči našem pravoslavnom narodu, da se sahrane i što kaže da se zna grob gdje ću svijeću prislužiti i koji grob da okadi. Tražili su nam 50.000 da platimo, da nam kažu gdje su. I onda sam ja rekla, zar da platim što su i pobili. I tek nekad 2001. neki ljudi su muslimani došli negdje na Kulu. Priznali su nekim ljudima da oni znaju gdje se nalaze naši ubijeni. I dolazi meni čovjek i kaže tako i tako da ima neko saznanje da on zna gdje su. U Javorskoj kosi. I našli su to mjesto i izvršena je ekshumacija. Eto, bratić najmlađi od 1,5 godina, kaže patolog da su mu lomljene noge i ruke. Bebi od 1,5 dana. Od odeće našli smo ženski crni unihop, raslojena postava crnih helanki i crvene pamučne čarape do kolenice. Njena visina po procjeni je bila oko 142 cm, mada se osnovano može pretpostaviti da je smrt nasilna i da je nastupila usred razorenja i nagrečenja tkiva velikog mozga, utisnutim prelomom kostiju leve polovine glave, do kojeg je došlo dejstvom tupine teškog i zamaknutog mehaničkog oruđa. Deo kostiju nedostaje, meko tkivo u potpunosti nedostaje, mada se osnovano može pretpostaviti da je smrt nasilna i da je nastupila usled razorenja i nagrečenja tkiva velikog mozga utisnutim prelomom kostiju središnjeg dela lica, do kojeg je došlo dejstvom tupine teškog i zamaknutog mehaničkog oruđa. Pored njega je pronađen veliki krst od belog metala. To je krst od moga brata, Rada, koji je išao u Bogosloviju i koji je nađen zajedno na licu mjesta, tu gdje su i postradali, gdje su pobijeni. Kad su počeli da otkopavaju, da skidaju lišće i to sve, krst je bljesnuo ispod tih, gdje su bili posmrtni ostaci. Teško mi je sve. Neka se stide oni koji su zlo nanijeli meni i mojoj porodici. Jednogodinja koji je radio zločine i
nema šta nije radio, jer on je komandovao tom vojskom što je prolazila kroz Dečiće do Igmana. On ih je provodio. I oni su zločine radili. On sve to zna. I eto, sad je oslobođen. A naše žrtve, da su njihove, ne bi tako prošle. Koga imaš? Ja kažem, imam strika u Austriji, imam neko, mama duge trepavice, imam... Tako sam počeo da nabrajam. Ona je, moj sine, daj mi doktora, ona govori, čujem, doktore, ostanite čovjeka ako ste do sad bili. Doktor govori, majka, ništa se ne sekirajte, majka, ne brinite, on ide vama. Bilo je nevjerovatno, ti zagrljaj i eto. Tamo sam se rodila i tamo sam, kažu, odrasla i volim da idem. Imam ja živim s suprugom i još mi je rođak živi. Mi normalno živimo kako smo prije rata živjeli. Nemam nikakvih problema što se tiče ove nacionalne osnove. Mislim, dolazim komšije, idemo mi njima i tako. Pa odem na groblje, što kaže da se isplačem, da olakšam svojoj duši. Gledajući Lediće, sad su Ledići od mjesta stradanja postali mjesto jednog izletišta. Imaju pojedini muslimani koji su kupili, jer oni su uvijek želili tu srpsku zemlju. Oni su uvijek želili, onoga rata su naši čovjeka uhvatili i koji je imao spisak kome će koja kuća da pripadne, srpska. Danas možete u Ledićima vidjeti desetine izletnika koji se dive ljepotama Ledića, iako prolaze pored spomenika na kojem su ispisana imena malog Miluna i ostale djece i Konije Vasić koja je imala 90 godina. Pa znaju ovi koji su iz ovih sela, a ovi pojedini koji dolaze iz Sarajeva, oni ne znaju, oni pitaju šta je ovo bilo i ko je ovo pobio. Ja im kažem sve ko je to pobio i kad je pobio. I postavili su taj spomenik da bi obilježio stradanje, 4 ili 5 vojnika, a mi smo na našem spomeniku za ubijenu djecu, uslov je bio da na spomeniku izbrišemo da je to taj spomenik svjedočanstvo zločina. Zar ako nije ovo grota i ovo sramota djete od 18 mjeseci da se ubije? Oni samo šute. Morali smo da izbrišemo riječ zločina i da napišemo ratnih dešavanja. Da bi oni koji dolaze vidjeli da je to bilo neko obično dešavanje. Eto, stradali su ljudi slučajno, a ne da ih je neko ubio sa namjerom. Bilo, ne ponovilo se. Oprostiti, ali ne zaboraviti. Jer ko bi, ja bi bila onda gora od onoga koji je meni zlo učinio da ja sad pravim. Ja sad da mi neko dovede tog nekoga koji je uradio meni zlo. Ja mu ne bi ni dlaku s glave skinula. Zločin koji se uradi ne može se prostiti.
na nedužnim civilima, na nedužnim djecom od 1,5 dana. I to da se oprosti. Teško. Teško. Nekim Bog sudi. A oni koji su to napravili zlo, ja mislim da ne spavaju mirno. Pa, oprosta naravno ima. Ja nikad nisam bio ni na koga ljut, nisam nikoga mrzio. Bio sam dijete, ni sad nikoga ne mrzim. Pa, Boga mi, zaboraviti se ne smije, a prostiti se mora se oprostiti. Radi pokoljenja naše djece. Zato što oni misle da su samo Srbi pravili zločine, da su oni bili idealni, da su nam davali cvijeće cijelog rata. To je nešto što me boli, a ja bi svakako oprostio.